Maouiro Mabassi le Dio les Sanyame. Troya, laissez prophète à côté Hervé Bébé. Dimaklo, Asota Sina Maou. Bon Benatano, les Sanyame. Et comme Nibe, Yeba Ben Veve, Yewe, Be. Consider the car, ye avai. Ochiagbe. Yesoa. Il a pas de consider ye yeme. Quel est le premier dimanche, premier jour plutôt de la semaine. Dimatona yeho amaobe. Akpe d'apiak bota. L'enkudo leke au triple boy à Patano, les Togo Bandi Mayaji. Amoro bak ti. Amoro ti konji. Ponu kojo le duyame. Ponu ko mi po le WhatsApp be New York. Enti mou de kakudo le sanyame. Non. Nous sommes des cadets que les sapés bénis. Quoi signer? Non, tu as la théorie à quoi l'on dit les filles qu'on les a laissé. Vous le savez. On le sait bénis. Les radios, FM y a dit. Ano tak benamaou. Tak benamaou dak bota. Béni. Oya ou le sesene. Ye kongo la mlanyi zanyame. Moussa le doigt péto Yesu ben mkouyame. Via be jipo be maou dolao. Wadidi. Wava Jontio la pose abaji. Mlekpo maou la te kunye matekpo. Jipo dolao. Les gars pour que me le bio wabe. A meta quoi on le dit va faire au difficulté. Oh Yesu akpe tu as quoi dans la nyonwaji. Tu as quoi dans la luswaji. Tu as quoi dit. Via Yehowa basi c'est de Dieu. Via be zobibi be potato. Dagboji. Zanyame. Et Tamadou Adoma ou Yehowa Akotao et nous mlani sayame et nous ko dona ngoti na la lome o ma batte gogoko bien ange de l'Éternel benen no apotagbe bagba no apa fodeo. Non, non. Il n'y a pas de menek pour le weasio. Dohi. Au coup de vieux à des capes le roi. Yo le segbeya. Et toi, belé de Dieu. Va d'autonacer. Au Troya. Tes péchés, ange de l'Éternel. Venez nous appeler à Adam. Va tu vieux à nous. Ouya, anciens ans de vie à les familles. O jagba la dans l'eau. Considère des caillons pas dans le corps. Elle avait azo le dos faux sous au domaine à vivre. Mon voulant personne de la vie à Bagbeji. Mon bien Yehowa avec pas t'entendre non plus les sayame ma ba favio. Les sayame c'est que dans le podomene ma ba dans le podomene. Les Yesu me comme. Ma ugam takbe. Dans la nousuya. Comme les pofs fidjiens, mais sont à deux. Et dans Benya. Au tri de Oya. Allo et paye. Yé magbon. Yo la home. Le boutin me donkai là-haut. Et quand même. Au Isuku. Voir fils à fille qu'on a dossier au roi. Mais les pèmes les quêtes dominants. Bija geje consider ye yebe.
Et soirée balé dit premier jour de la semaine. Yé lundi quoi mais la bageno et dort on me considère mon la bagna home. Ah yo. Oui cloji les décadi abagbeta. Oui cloji les tubeji abagbeta. Les Yesu me come ma on eveno. Mais affiche afiko dapo dossier ado. Consider yame. Après toi va me lever la ouais. Be tirete wala yo cha. Be après no wala yo cha. Le Yesu me come. Avoyi bode pepe. Kaze ozan. Yo so chopo nkoji. Yo so chop apo otrivichi. Benafiko dadose odwa. Viviti ba no ja mo degbe fa kekeli. Le Yesu me come. Kekeli vava. Kekeli me so ne klere dossier oji. Nko ne se na directeur wasame. Nko ne se na pe no wasame. Le Yesu me come fiase wane yo. Le Yesu me come société wane yo. Le Yesu me come bank wane yo. Le Yesu me come school wane yo. Entreprise wane yo. Jehovah la we no. Mo se be la we. O ti ke be bi le do ya. Mo ja gba fodo. Ye nya glori la. Lo nya di de ji o. Bola yo chambe do wala. Bola yo chambe do wala. Ola to we so no be papa, we go so to me. Ola to we so no vi, we go so to me. Kolo we go so to me. Le Yesu Christo na se trape comme. Zaya de no to de no. Ma o va si ne va jiu. La fisi afikoli. O ya femme nya o bodo. O le sina feto o. Oh Yehovah. Globa me ne pe gba do fe ni amore. Ma o que sona le te pe ke mu dedo. Prophétiser les dieux. Fait que les dieux tele dieux agbone vous non. Va gbone vous non, doba gbone vous non. Faveur, grâce ne vous non. Fait ton de son faire pour tenir millions. On est yo les téléphones, wa gracio. Blognadi de dieux et la femme et la paix pour nous. Le fait on la tue. O ya o la soto wa ke. De Yesu be come. Nemu yu amene be ka. Bia be Yehowa be tola n'intervenir. Dans nos dégbé. Olele doka sida, cancer, fibroma, anémie, hypertension, paralysie, aveuglement, sourd-muet. Oh ma ou nyenyi tola ne visite le sayame. Tofo ane cholecho. Vevie to miame koye azododo, mu degbe pa miame doyo. Miame ko azo black beto mena mu degbe pa miame katutu. Le Yesu be come, wonu se via ko do hana. Kama hadechi. Kama dasila hanunuchi. Le Yesu be come mu do le zeke mo so do e dako so do futo na daneku. In the name of Jesus. Oh ma unye kufiani. Mutakbe. The view back better. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yehovah. Ewele touch. Ewele touch. Ewele touch. Ewele touch. Kwapo kochi. Kwapo kochi. Kwapo kochi. Le sang yame. Duchina vioa. Duchine. Oh la baba shele broka ya baba baba be. Le brekete kelebe. Ko wasi divina no dakpe na Yehowa. No dakpe. Ela be wonu ganvo. La baba shele brokete kele. Ye kota ole deka me kaka soya mo damlani. E wo kalom tenya tona no soya mo la dalo ko se prophète à côté de lui. O la dalo le Yesu na sa tala be come. La baba shele broka ya be. Bébé kelebe yikloji. Et nous bâtis qu'on a aucun bojo le gogome. Mon corps de tite fifiche. Mon corps de tite le gogome. Tite. Aucun batte dona gbeda ko gbemna na ni samo. Mon flou gogo ko ba ya le tio. Aya won ba de nu pepe sia nu pepe ke nabe. O penale no ko me kuvia wo no mte dona gbeda ko gbeda la lo.
Yehowa be gbogbo me gbore ji o kole se oju ya le Yesu be ko la baba shefo kaya babe bena we magafon bena fio ma fon oh la bo kaya Yesu akpe Yesu akpe Yesu akpe Yesu akpe akpe ma wiro ma obasi le ji le Yesu be ko o se prophète à côté avec bébé Fifidien les radio Aigle FM Jibe annonce konye gasia game les radio ya dia oya jagbagbabe a installé radio a do apobe portable a dit allo à son numéro son dam le WhatsApp ne dit les 90 10 65 81 et maintenant envoyé il y avait enseignement de l'or de plateforme yadi maone yiro azon dotonasi il y a de la signe non les aïe pourquoi eso a il dit que la mec qui tout bateau zegeria ame subom dona bubu consilatio et nabe joda kakaba do memeda munyona nawo e ko ebe ne mille kudo sahoho be siatia eglobe sabati yi nkekegba mamao ye miawo dole nkeke amademe andrek mia so yi ho abenkume egbea nemi gbale observer samedi keni sabato wa e ko me poni bena Yesu be fofon le et considère que quelque bateau que les dit considère que Eva doit y être ye sigbele kebi observer na lo observer na sabat be sia ya meno basu wone kakava senegbe ya elle na mia hose to keke le christianisme ya mia jagbabe leke judaïsme to wone yo le na bena sabata mia hamia le bena considère ne la be christianisme ye mia to ye mia to considère gbe ni sobo enu ati no na hebre to ba gbanea etame wo kikibla be vo aton egloba mene pe gbagbele na yebe church dare sigbele ka me no wo nene amola we va mu jebe we ya awe wo kele do to fija mu jebe awe nyemnyo do hia church ya tocha wo gba ipo nyemnya no kenchi wo gba yi do amodo na gwima subo van de pepe ke la gba chochan omdo da dote mo ba home yo la be nya menti o ifuna do me ho sebe ma wo be tepe be ye ma wo va no na fun ye ti ele yi nya pe to do ele yi o a ke won son de kan me are fo na yi pe do ho wa me to hedia mpo va glory tabernacle de misère ba sarame l'école de cadre be suku ame gbodome esoa no gbana be do ra dele yi mi data nya ne jibe eto ku no be fipode okpa me toko ame no be fipode a never jiwa e don la gble no alo me la puna no ni pe ma gbaso na o ele wa me gbogboro ame no le fipode wa te vo mu nyo ye na o do gbe de pepe na va de pe mu le zo la be eto abe luvo ele bloquer be ya yo mon Jésus crédit o so de na nuajo vaso de keme kudo ejewowo suklewowo Ezaya me samedi kole se odio ya ado sidare ahuji no do sidare ahuji are nenu keshoa aso enava kudo sukle wa kuche wa mukadeji mila dogbera ye ochon la podore la o la poteka o ke gato na lo na bo nyanu kola so wa akoya la nyanu kola oki mawiro mo ba sileji o le Yesu me kom ya dogo so le temps de mystère be pamele e code de cadre suku agodo bye bye e izandeya Mauji ya kwamere. Problem kene toda supia. Problem kene toda fiotia. Moi ba kleke. Le Yesu benyi kome. Mawa yo wa bango. Ma